रामान स्टेटमेंट केलें ऑन सीएम आनी रोहन खंवटे कितें दिसता तुमकां तेचेर? पळय आज रामान जेन्ना भायर हॉस्पिटला भायर जे स्टेटमेंट केला दीज आर व्हेरी शॉकिंग स्टेटमेंट्स. इनफॅक्ट ताणी पुलिसाच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर डावट घेतला. ताणी ज्या तरेन जे स्टेटमेंट ताजे रेकॉर्ड जाल्ले ताजेर डावट घेतला आनी ताजे जे स्टेटमेंट रेकॉर्ड आसा तो म्हणटा की ताजो व्हिडिओग्राफ जाल्लो म्हणून. सो आय थिंक इट इज टायम सम इंडिपेंडंट ऑथॉरिटीज आयदर सीबीआय और अशा तरेच्या ऑथॉरिटी कडेन दिवचे पडटलें इन्व्हेस्टिगेशन टू फायंड आउट वॉट इज द रियल स्टेटमेंट दॅट ही हॅड गिवन अँड वेदर दॅट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच हॅड कम आउट. इनफॅक्ट ताजो स्टेटमेंट भायरूय येवंक जायनाशिल्लो, तोय खंय तरी भायर आयलो. सो पुलिसाचे जे एंटायर कंडक्ट आसा ताचेर खंय तरी डावट येता. ताणें जेन्ना अशा प्रकारचो स्टेटमेंट केलो की चीफ मिनिस्टर इज इन्वॉल्वड इन दीस म्हणून, तेन्ना हातूंत भितर इंडिपेंडंट इन्व्हेस्टिगेशन करतलो जाल्यार म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर शूड स्टेप असायड and investigation should be which is not Goa police because खंय ना खंय तरी ताणे गोवा पुलिसाच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर डाउट क्रिएट केला. ताणे एलिगेशन केला ते दॅट इज अगेन्स्ट द चीफ मिनिस्टर अँड आय थिंक चीफ मिनिस्टर इट इज टाइम चीफ मिनिस्टर सेट्स असाइड अँड हँड्स ओवर or the minister sets aside and this investigation is done by an independent agency. So another allegation he done that he don't trust the police. The investigation जाता तेचेर तो क्वेश्चन मार्क करता. नाही, आज पॉलिटिकल इंटरफियरन्स इन पोलिसिंग आम्ही आजूच न्ही आम्ही मानली की आम्ही ऑपोजिशन म्हणून बॉब मारली म्हणटा, पण आज आमचेरूय असे ऑफेन्स रजिस्टर्ड आसा ज्या हातून इन्व्हेस्टिगेशन वॉज मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रिजन्स. आणि आम्ही हे सांगत आसा, पण आम्ही जेन्ना उलयता तेन्ना अशें जाता की हे पॉलिटिकल आम्ही स्टेटमेंट करता म्हणून. पण आज रामा सारख्या एका इंडिपेंडंट एक्टिव्हिस्टान अशा प्रकारचे स्टेटमेंट करप आफ्टर असॉल्ट ऑन हिम and after his statement which has come out, it is very shocking because खंय ना खंय तरी पुलिसाचे इंडिपेंडन्स कमी जाला, पुलिसाचे इंडिपेंडन्स गेला काय हाजेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. आणि जेन्ना पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनाचेर अशा प्रकारचे प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता तेन्ना आयदर ज्युडिशियल कमिटी ऑर अन इंडिपेंडंट एजन्सी सीबीआय तांचीच आसूं, पण एटलीस्ट अन इंडिपेंडंट एजन्सी विच इज इंडिपेंडंट ऑफ गोवा पुलीस हांचे कडेन तरी हे इन्व्हेस्टिगेशन दिवंक जाय आनी हे फायंड आउट करपाक जाय. कारण ट्रूथ शूड कम आउट. At the end of it, there are CCTV footages, there are recordings, there are video recordings which were being made. And whatever that he has narrated as far as the incident is concerned, whatever that is part of the videos of the incident that has been recorded has to come out for people to know. It may be, as the investigation reveals that, it will interfere with the actual investigation process. पण आज असो आसा की वो पब्लिक इश्यू जाला. दिस इज नो लॉंगर एन इश्यू ऑफ रामा काणकोणकर. This has become an issue of people. This has become an issue of the safety of the people. This has become an issue for the police department's failures and interference of political powers in the investigation. All said and done, whether actually whoever is involved, हे जर मास्टरमाइंड जो म्हणटा चीफ मिनिस्टर किंवा ताणे रोहन खंवट्याचेर जे आज बोट दाखयला आणि तांचे जर तातूंत इन्व्हॉल्वमेंट आसा खंय तरी हे सगळे इन्व्हेस्टिगेट जावचे पडटले. खंय ना खंय तरी हे करना जाल्यार आज ते बोट तशेंच उरतले. आनी हो जो डावट क्रिएट केला की ताणें आपूण सांगिल्ले पूण ताणें पुलिसांनी घालूना म्हणून जे हे म्हटलां, आय थिंक दॅट video recording of his statement which he has made has to be made public for people to know the truth, because we have stood by him and we want to know the truth behind what has happened, because आमचे समोर statement record जावनाशिल्लो पण this has created doubt on the police department.